Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Esta é uma surata que revelamos e ordenamos o que ela contém, e revelamos versículos esclarecedores para que então reflitam. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. A fornicadora e ao fornicador, açoitem cada um deles com 100 açoites. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Não deixe que a compaixão os impeça de praticar a religião de Alá, se vocês creem em Alá e no dia do juízo final, e que testemunhe o castigo uma parte dos crentes. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. O adúltero não se casa senão com uma adúltera ou uma idólatra, e a adúltera não se casa senão com um adúltero ou um idólatra, e isso foi proibido aos crentes. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Aqueles que acusam mulheres casadas de adultério e não trazem 4 testemunhas, açoitem-nos com 80 açoites e que nunca mais seja aceito o testemunho deles. E esses são os transgressores perversos. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Exceto aqueles que se arrependerem depois disso e se emendarem, pois Alá é perdoador, misericordioso. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. E aqueles que acusam suas esposas de adultério, mas não têm testemunhas, exceto eles mesmos, então o testemunho de um deles deverá ser validado por 4 testemunhos, jurando por Alá perante as autoridades, de que ele, o marido traído, certamente é daqueles que falam a verdade. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. E um 5º juramento invocando a maldição de Alá sobre si mesmo, se ele for daqueles que mentem. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Mas ela pode evitar o castigo testemunhando 4 vezes, jurando por Alá que ele, o marido, certamente é um dos mentirosos. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. E um 5º juramento de que a ira de Alá caia sobre ela se ele estiver dizendo a verdade. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. E se não fosse pela graça de Alá para vocês e sua misericórdia, seriam todos punidos e a injustiça se espalharia entre vocês. E porque Alá é remissório e sapientíssimo. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Certamente aqueles que trouxeram a falsidade são somente um grupo dentre vocês. Não considerem isso um mal. Ao contrário, é um bem para vocês. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. A cada um deles será atribuído o pecado que cometeu, e aquele que assumiu a maior parte do pecado terá um grande castigo. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا
وقالوا هذا إفك مبين. Que quando tivessem ouvido isso, os crentes e as crentes tivessem pensado o melhor deles como de si mesmos e tivessem dito: esta é uma evidente falsidade. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Por que não trouxeram os hipócritas 4 testemunhas sobre isso? E já que não trouxeram as testemunhas, eles são perante Alá mentirosos. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. E se não fosse pela graça de Alá e sua misericórdia para com vocês nessa vida e na outra, um grande castigo teria caído sobre vocês por aquilo que vocês se envolveram. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Quando vocês recebiam as mentiras e as repetiam com suas línguas, propagando a injúria, e diziam com suas bocas aquilo que não tinham conhecimento e pensavam que era insignificante, enquanto, na verdade, tal injúria era grande perante Alá. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Porque quando ouviram isso não disseram: não nos compete falar sobre isso. Glorificado seja o Senhor. Essa é uma grande calúnia. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Alá adverte que vocês nunca mais voltem a praticar algo semelhante se verdadeiramente forem crentes. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. E Alá esclarece para vocês os versículos desta revelação. E Alá é conhecedor sapientíssimo. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Certamente aqueles que amam que a imoralidade se espalhe entre aqueles que creem terão um doloroso castigo nessa vida e na próxima. Alá sabe e vocês não sabem. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. E se não fosse pela graça de Alá sobre vocês e sua misericórdia, e que Alá é bondoso e misericordioso, seriam todos punidos e a injustiça se espalharia entre vocês.